Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Sweaters Hot Kung Hearing. Welcome guys, welcome sa atong YouTube channel, Sweaters Hot Kung Hearing. So for today's video, let me update with you for our number guide, recap results for yesterday, and also for our probable combinations na atong mapa-best share for today's video guys. So before tayo proceed sa atong number guide, easy win, hot guide, and trending number for this day's update, ato sang i-recap ang kagahapon na i-recap na to ang 10:30 nga SDL results kaganihang buntag guys. So diretso na lang ta sa to ang 10:30 recap no, kay it's because naparesulta na ato ang 10:30 nga draw guys. So sa STL, so let me recap with you for STL results kaganihang buntag. So today is October 13. 10:30 draw ang ato ang ipa recap guys. Ato ning ibulag di kay murag okay. So for Visayas, focus tas Lapu-Lapu guys. Focus tas Lapu-Lapu ha, kay daghan kayong resulta sa Visayas pod. So arita sa Lapu-Lapu. Then for Mindanao, ari pud ta sa Jensan. So ang resulta sa Jensan is 812. Ilagyan natin ng kulay para maganda. Muna siya guys. Yan yung result natin sa STL for October 13. For Visayas Lapu-Lapu, it was 719. Then for Mindanao Jensan, 812. So for still Visayas and still Mindanao, mag-focus lang ta usa ka lugar guys, kay makariribog na siya for tinang daghana. Sa for Visayas Lapu-Lapu atong i-focus, then for Mindanao Jensan atong i-focus guys. So muna siyang resulta no. So if you're interested to know my best number guide na ako mapa-share for October 13, so please don't forget to please don't forget to subscribe Sweaters Hot Kung Hearing guys, and click the bell button if you want to be notified for my everyday update here in my channel. So proceed ta sa to ang best number guide nga to mapa-share for today. So my best pa-sure guide for October 13. So let's label this with the correct date para dili mo masaag sa atong everyday update here in my YouTube channel, Sweaters Hot Kung Hearing. So disclaimer ta guys, ang akong share diri is mga probable stranis siya guys sa probable compute of best angle guide. So mani atong pa-sure.
Asensya kayo kay murag saba gyud. So atong pa-sure hot number for October 13 kay mao ni siya guys, atong padak-an. So mao naman siguro na siyang pinakadako. So mao atong pa-sure guide number, it's number 1. So if you're interested to know my best probables, keep on watching guys. I will be sharing my best probables for October 13. Haha, sa baa sa mga sakyanan oy. Okay, so start na. Di na to dugay-dugayon kay murag parte kasaba. So una na kong ganahan gyud sa akong best probables for October 13. Mao jud ni akong ganahan karon guys. So pa-sure ta og 1 ha, pa-sure og 1. Mao na siya guys. So if you're done, I will delete on this and replace to my second best. So this is so next is mao ni siya guys, ang atong ikatulo. So if you're done with it, sige, replace na to sa atong ikaupat. Mao ni atong ikaupat. So disclaimer tayo guys ha, probables only, no sure win. Pick up the best combination nga imuhang gusto. Kaning pwede na to siya i-arrange into this combination. Pero kung di ka sure din ha, i-rumble na lang na siya. Para kay sweaters hat to be hearing mo na ako ang duha ka option nga target based na ako sa ako ang compute. So let's get double. So mo ni ako ang hot double combination. Ganahan ko ana niya. So kung kauyon ka ana, pick up it. So pwede sana siya ma-arrange into pa-slide ingon ani. Oh, kana siya. Ma-slide into that combination 181. So ikatulo na tong double is this combination. Sorry. Nasipyat. Yan. Ay, kasaba. Sa mga sakyanan. 411. So, proceed ta sa tuang bonus. So, bonus na ko is this combination. So, muna siya guys. Then, I have second bonus.
pili ila na guys, it's up to you, either ato mo sa single, double, or sa bonus mo pick up. So next to that is, so yun lang guys, no, naibigay ko na lahat ang aking single, double, bonus, probable combination. Sana malipay mo ang nagmakauyon o maka-pick up, then tandi sa inyong best probable combinations nga inyong gayran. So ang ato dire is probable compute only, no sure win. Ang ako diha is nag-share lang po. So that's all guys, and thank you for watching. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Bye bye.